नमस्कार। जय जगन्नाथ। आपण मानकु ओडिया जीके 6 मिलियन चैनल रे स्वागत। जदि आपण मानकु आमे जीके वीडियो पसंद आसीथिबो ताले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करियो केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ। प्रथम प्रश्न, आदि कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची सारला दास। परवर्ती प्रश्नटी हेउची अति बड़ी किए अटंती? उत्तरटी हेउची जगन्नाथ दास। परवर्ती प्रश्न, भक्त कवि किए अटंती? आउ थरे कहि रखुची भक्त कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची मधुसूदन राव। परवर्ती प्रश्न, व्यास कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची फकीर मोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्न, बाणीकंठ किए अटंती? आउ थरे कहि रखुची बाणीकंठ किए अटंती? उत्तरटी हेउची निमाई चरण हरिचंदन। परवर्ती प्रश्नटी हेउची विगत कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची अभिमन्यु सामंत सिंहार। परवर्ती प्रश्न, कविवर किए अटंती? उत्तरटी हेउची राधानाथ राय। परवर्ती प्रश्न, कवि सूर्य किए अटंती? उत्तरटी हेउची बलदेव रथ। परवर्ती प्रश्न हेउची कांत कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची लक्ष्मीकांत महापात्र। परवर्ती प्रश्न, कविचंद्र किए अटंती? उत्तरटी हेउची कालीचरण पटनायक। परवर्ती प्रश्न, जातीय कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची वीरकिशोर दास। परवर्ती प्रश्न, कवि मंजुल किए अटंती? उत्तरटी हेउची कृष्ण प्रसाद बसु। परवर्ती प्रश्न, कवि शेखर किए अटंती? उत्तरटी हेउची चिंतामणि महांती। परवर्ती प्रश्न, किशोर कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची श्याम सुंदर दास। परवर्ती प्रश्न, कवि सम्राट किए अटंती? उत्तरटी हेउची उपेंद्र भंज। परवर्ती प्रश्न, स्तन कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची भीम भोई। परवर्ती प्रश्न, गण कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची वैष्णव पाणी। परवर्ती प्रश्न, प्रकृत कवि किए अटंती? प्रकृत कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची गंगाधर मेहर। परवर्ती प्रश्न, प्रेमिक कवि किए अटंती? उत्तरटी हेउची मायाधर मानसिंह। परवर्ती प्रश्न,
ପଲ୍ଲୀ କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଭାବ କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ମବାର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳମଣି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଉତ୍କଳମଣି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି କହି ରଖୁଛି, ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂମିପୁତ୍ର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂମିପୁତ୍ର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଟ୍ୟଭାରତୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳାନିଧି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାୟକ ସୁଧାକର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକରତ୍ନ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଭୀମ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଭୀମ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ।